हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय बारिक एजुकेशन चैनल। एबे हमर आपण माने जानिथिबे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत अर्धवार्षिक एग्जाम चलुछि। आउ एबे प्राय पिलांकर प्राय स्कूल सरी जाइछि एग्जाम। आउ नवेम्बर 4 रे प्राय पिलांकर एग्जाम अछि। आ जदि आपण मानको मोर वीडियोटी भल लागिबो सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक कर देबे। एटा हला हमर पूरा 100% रियल क्वेश्चन। जदि रियल क्वेश्चन नहीं तो आपण माने मते अनसब्सक्राइब करि देबे। हो एठी आपण माने तमर ना लिखिबे, एठी विभाग, एठी आपण माने सब पढ़ी के लिखिबे रोल नंबर फोन नंबर। एबे चलन तो एबे क्वेश्चन आड़ को जीवा। एटा पूरा रियल क्वेश्चन, गारंटेड रियल क्वेश्चन। जदि रियल क्वेश्चन नहीं तो आपण माने आसी अनसब्सक्राइब कर देबे। एटा देछि बंधनी मध्यन ठीक उत्तर बाछि लिख। दुईटी ऋणात्मक पूर्ण संख्यार गुणफल सर्वदा एक डैश संख्या। दुईटी ऋणात्मक पूर्ण संख्यार गुणफल सर्वदा एक डैश संख्या। कि संख्या? दुईटी ऋणात्मक पूर्ण संख्या को आम जो गुणिबा आम कौन धनात्मक हम। ऋणात्मक माने कौन माइनस, धनात्मक माने प्लस। माइनस माइनस गुणिले प्लस। आम आंसर कौन धनात्मक संख्या हेबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। -5 रो परम मान निर्णय कर। -5 रो परम मान आम जो काढ़ा एठी हमर कौन करबा, जो -5 रो परम मान अच्छे आम तो कौन लिखा ना परम मान चिन्ह देकी 5 समान -5 थिला एठी हमर कौन हो ना +5 हो। हमर आंसर टाने 5। तापरे सी रो क्वेश्चन देखिबा। सी देछि 9 रो घात 12 रे आधार होछि डैश। आधार हमर कौन 9 रो घात 12 घात होला न आधार होला ना सॉरी घात होला 12 आधार होला न। ताले हमर आंसर केते हबो एठी? एठी हमर आंसर 9 हबो। हो तापर डी नंबर गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य को द्विगुण कले नूतन क्षेत्रफल मूल आयत क्षेत्रफल डैश हेबो। मनकर गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य होला ए सेथिरे आमे 2 गुणले हमर कोन हबो। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब रियल क्वेश्चन हला। ए रे 2 गुणले कोन 2a हेबो। 2a * हमर प्रश्न मनकर b 2a * b। ताहले हमर कोन क्षेत्र माने दैर्घ्य 2 गुण हला। ताहले एठी नूतन क्षेत्रफल मूल आयत क्षेत्रफल कोन हबो 2 गुण हबो ना। जेहेतु एठी 2 गुण हला एठी 2 गुण हबो। तापर ई नंबर क्वेश्चन -1/5 रो गुणात्मक विलोमी निर्णय कर बा गुणात्मक विलोमी डैश। हमर शून्य स्थान पूरण ना। -1/5 रो गुणात्मक विलोमी कोन ना -5। आंसर हला हमर -5। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन ला -y² रे y² सांख्यिक सहग। एठी -y² रे पचास y² रो सांख्यिक सहग किछि नाही माने आमे 1 धरिबा। एठी जेहेतु हमर -y² अछि आमे सेति पय -1 नबा। हमर ताले आंसर केते -1। हाँ एटा हला पूरा रियल क्वेश्चन, फेक क्वेश्चन नहीं। जदि फेक क्वेश्चन हेतबो तमे माने मो चैनल को सब्सक्राइब करो। जदि फेक क्वेश्चन हेतबो ताले अनसब्सक्राइब करि दबो। आ एपर्यंत जे तमे माने सब्सक्राइब करनो ताले गोटे सब्सक्राइब करि दियो। एटा गारंटेड पूरा पड़िबो। एटा रियल क्वेश्चन। रियल पैटर्न टा पाटा। तापर हमर जीवा हमर 2 नंबर शून्य स्थान पूरण कर दैछि। गोटिए त्रिभुज रे डैश टी बहिस्थ कोण संभव। क्वेश्चन हला गोटे त्रिभुज रे डैश टी बहिस्थ कोण संभव। ताले यार आंसर कोन हबो ना गोटे त्रिभुज आमे काटि देले त्रिभुज रे केटा बहिस्थ कोण संभव रे गोटे दीटा तीनटा आपण मु तो चित्र काट देले आपण माने गणी के कर देबे। न बैक करके चित्रटा भल से देखि दियो। -1 और 1 भीतर डैश टी पूर्ण संख्या अछि ना गोटे पूर्ण संख्या अछि। सी नंबर टा हला 3 लो स्क्वायर मिश्रण 3 डैश = 10।
3 ଲ 7 ମିଶାନ୍ 3 ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ରଖିବା କମେଣ୍ଟରେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 9 ମିଶାଣ 3 ଲ ହାତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ସରି ଏଇଟା 3 ଲ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ 3 ଲ ହାତ 7 କହିଦେଲି। 3 ଲ ସ୍କୋୟାର 9 ମିଶାଣ 3 ଲ ହାତ କିଛି 0 ମାନେ 1 9 ତମେ ବେକ୍ କରିକି ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ଡି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି 103 ଲ ଡି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ୁଛ 103 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହି ପରିପୂରକ ଯୋଡ଼ି। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ପରିପୂରକ କ'ଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ 103 ଡିଗ୍ରୀ ଫେରିଦେବା। ଆମର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିବ ନା 77 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଲା। ଆମର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ନା 77 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅ। ତାପରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 51 ସେମି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଟର। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ ଆମର କ'ଣ 1 ମିଟର ଆମେ ଧରିଛନ୍ତି 1 ମିଟର ଯେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 1/100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ 51 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା 1/100 1/100 ଗୁଣନ ଆମର କ'ଣ 51 51 ବାଇ ଆମର 51 ଗୁଣିଲେ 51 51/100 ହେବ। 51/100 ବା ତାକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମର କେତେ ହେବ ତାକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 0.5 କେତେ 0.51 0.51 ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତମେ 0.51 ଲେଖିଲେ ହେବ 51/100 ଲେଖିଲେ ହେବ। ତାପରେ F 0.0358 ଗୁଣନ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3.58। ମୁଁ ଯେଉଁ 0.0358ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ହେବ କେତେ 3.58 ହେବ। ଦେଖିବା କିଏ ୟାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ପଠାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ତୁମର ପଇଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ୟେସ୍ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେବ କମେଣ୍ଟ। ହଁ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 358/10 ପରେ କେତେ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1ରେ 4ଟା ଶୂନ 358/1ରେ 4ଟା ଶୂନ ଗୁଣ ନା ଏଠି ଆମେ କେତେ କରିବା ନା 10 କରିବା କଟିଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ଆମର 10 ଗୁଣ ଦେଲେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଏତିକି ହେଲା ଏତିକିରେ 10 ଗୁଣ ଦେଲେ ଆମର 3.58 ହେଇଯାଉଛି। ତୁମମାନେ ବି ଗୁଣିକି ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଜି ନମ୍ବରଟା 2p - 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ହେଲେ ପିର ମାନ 2p - 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାହେଲେ 2p ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ଏଠି -10 ହେଇ ସେପଟେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲେ +10 ହେଇଯିବ 2ରେ 10 କ'ଣ ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ 12 ହେଇଯିବ 2p ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ହେଲେ p ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 12/2 ସମାନ କେତେ 2 × 2 212 ଆନ୍ସର୍ କେତେ ନା 6। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ନିଜର ଅନୁପୂରକ ସେ କୋଣଟିର ପରିମାଣ କେତେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ୟାର ଆନ୍ସର୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ୟାର ଆନ୍ସର୍। 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଆମ କହିଛି ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଟା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏକ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବହର ଠାରୁ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବହର ଠାରୁ ସର୍ବଦା ବଡ଼ କ'ଣ ଏଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର୍। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ ଏଟା କ'ଣ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ତାକୁ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହନ୍ତି ନା ଭୁଲ। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ କି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଆମର ସମକୋଣ ଇଏ କହିଛି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତୁମେମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଡି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଭୁଲ ହେବ। 0ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନାହିଁ ଏଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ହେବ। ଏଟା କୌଣସି ଘାତ ରାଶିରେ ଘାତାଙ୍କ 0 ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏଟା ଠିକ୍
जस्ट टिके आगुरी आपण मानक करेली समस्त प्रश्नर उत्तर दियो। 4 नंबर सब्सक्राइब गोटे कर दियो जदि एपर्यंत तुम मैंने सब्सक्राइब करना मो चैनल को जदि नुआ आसो ताहले भी गोटे सब्सक्राइब कर दियो आ सांग मानक पाखर पूरा जोरसोर के शेयर कर। एटा प्रैक्टिस कर है प्रैक्टिस न कले किसी हेबन। देखिए 8 × 43 × 125 इजिकल टू डैश उपयुक्त नियम प्रयोग कर गुणफल निर्णय कर। यार आंसर केते हबो ना एको आम कौन लिखा ना 8 × 43 एको आम कौन गोटे बंधन भीतर रखा गुणन 125 तापर आम 8 को 43 गुण आमर केते हबो 8 × 43 एठी 4 344 3824 4 नेला 2 832 344 है तापर आम लिखिदबा कौन ना समान केते 344 गुणन 125 इजिकल टू जेते हबो हमर आंसर सेते गुणन 125 इजिकल टू हमर आंसर जेते हबो सेते गेला हमर आंसर। एटा प्रैक्टिस करके जीवो खाली देखिदेले किछि हेबन हैला। बी नंबर देछि एति को प्रामाणिक रूप रे प्रकाश कर। एटा हमर जो पूर्ण संख्या चैप्टर अछि ता पूर्व चैप्टर रे क्वेश्चन टा अछि एति को हम प्रामाणिक रूप रे केमित करबा ना 1.285 लिखि देले गुणन 10 रा घात कते 3 जेहेतु हमर गोटे 10 नहीं जंती हमर कोन रहियो ना 10 रा घात 2 रहियो। गोटे अट्टा पैकेट रे 1.5 किग्रा अट्टा रहिले से परि 12टी पैकेट रे केते किग्रा अट्टा रे माने कहै गोटे पैकेट रे एति किग्रा 1.5 किग्रा अट्टा रे 12टी पैकेट रे केते रहबो एमिति क्वेश्चन जते बेले पड़थिबो त माने कोन गुणी दब 1.5 गुणन 12 इक्वल टू केते केते हो 1.5 रे 12 गुणले केते ना 180 हमर आंसर हेबो। एटा पूरा रियल क्वेश्चन फेक क्वेश्चन बोले भाबियोनी पूरा रियल क्वेश्चन गारंटेड। एटा तमे माने प्रैक्टिस करी गले तमरो मैथ रे पूरा मार्क रखी आसीबो। हाँ पूरा मार्क रखियो मोटा गारंटी दउनी तमे जदि मन थिबो हमर ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन टा कर सारे त मन को कोछि 5.27 गुणन 1000 इक्वल टू केते 5.123 रो 10 पर 3टा संख्या अछि हमें 1 के तले 1 रो 3टा संख्या शून्य दे देले गुणन 1 रे 3टा शून्य कटि गला 5027 हमर आंसर। हाँ मु जो कहली आपण मानकर पढ़िथिबो लॉन्ग क्वेश्चन कि क्वेश्चन पढ़थिबो तमे माने खाली धारा न करी आंसर लिखि देले सेटा हबनी फुल मार्क केबे पाइबो। दुईटी परिमेय दुईटी परस्पर अनुपूरक कोण मध्ये गोटी अनिटर 4 गुण हेले कोण दुईटर परिमाण गोटे कोण मानकर x नेले आउटे x 90 डिग्री माइनस x डिग्री गोटे कोण x नेले ताले अन्य कोणटी हमर केते हबो ना x गुणन 4 समान 4x ना नहीं x गुणन 4 इक्वल टू कोण ना 4x ये x मिसले 5x इक्वल टू 90 डिग्री x इक्वल टू 90/5 कटि गला केते 18 5 के 5 5 चला 4 4 40 8 8 5 40 18 ताले हमर राइट आंसर। गोटे x हैला 18 ताले 4 4x टा केते हो ना 18 गुणन 4 18 चु केते 72 हमर आंसर हो 72। 2y - 8 इक्वल टू 7 - y समाधान कर 2y - 8 इक्वल टू 7 - y एटा हला क्वेश्चन तो हम एठी कोन करबा ना 2y प्लस y कर दो जेहेतु एठी -8 एठी उल्टी होने प्लस हे जो इक्वल टू -8 7 एठी -8 हे सेपडी गला +8 गला 3y इक्वल टू 15 y इक्वल टू केते ना y इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 5 तापरे पार्श्व चित्र रे L1 नंबर L2 एवं L1 सरलखा L2 एवं L3 यार छेदक हेले x डिग्री परिमाण निर्णय कर। एठी हमर L1 टा कोन
L1 L2 ଅଛି L3 ତାଙ୍କର ଛେଦକ ଏ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ଛେଦକ ଏଟା 65 ଯେହେତୁ ହେଲା ସେଟା 65 ହେବ ନା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଏଟା 65 ହେଲେ ଏକ୍ସଟା ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ିଦେବା ଟିକେ କଲ୍ଟା ଆସିଗଲା ଟିକେ ହଁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର କେତେ ହେବ ନା 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन 2 ଫେଡ଼ାନ 1 ପ୍ଲସ୍ 99 ଘାତ 0 2 ର ଘାତ -1 ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା 1/2 ମିଶାଣ ଯାହାର ଘାତ 0 ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ତା ମାନେ ହେଲା 1/2 ମିଶାଣ 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3/2 ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କେତେ 3/2। ତାପରେ ଏଟା ଆମର ଆଲଜେବ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ବା ବୀଜଗଣିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଆମର ଆଇଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଦେବା ନା ଏକାଠି କରିଦେବା ବା ପାଖକୁ ପାଖ ନେଇ ଆସିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଏ ଯଦି ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆସିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ହଉ 5x² - 6x + 3 8x² + 4x + 2 ଏବଂ 5x - 9 - 10x² କୁ ଯୋଗ କର। এটা କ'ଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରିବା ନା 5x² ବା ପାଖକୁ ପାଖ ଆଣିବା 5x² ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଆମର 8x² - 10x² - 6x + 4x + 5x + 3x +3 + 2 - 9 ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମୋଟା ଅନ୍ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି 3x² - 3x² + 3x - 4 ଆମର ହେଲା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି x = 1/2 ଏବଂ y = -5/7 ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପରମାଣ x + y ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନା 1/2 ମିଶାଣ କ'ଣ କରିଦେବା 5/-5/7 ୟାର ଲସାଗୁ 14 ରେ 2 ହେଲେ 7 7ରେ 1 ଗଲେ 7 ମିଶାଣ 7ରେ 14 ହେଲେ 2 2ରେ -5 ଗଲେ -10 7 + - 7 - 10/14 -3/14 ହେଲା ଆମର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। -3/14 ହେଲା ଆମର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ -3/14। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15/4 ମିଟର ଏହି ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟରେ ବାଡ଼ ବୁଜିବାକୁ 1 ମିଟରକୁ 16 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି 7 କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଏଟା କେମିତି ହେବ ନା 15/4 ଗଣନା ଆମର କ'ଣ ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ଗୁଣନ 4 4 କଟିଲା 15 ମି ହେଲେ ପରିସୀମା 15 ମି ହେଲେ ଆମର ମିଟର ପିଛା 16 ଟଙ୍କା 15 ମିଟରକୁ 15 × 16 ତାହେଲେ 15ରେ 16 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 15ରେ 16 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ପଠାଇ ଦିଅ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ନା କେତେ 90 15 9 5 14 240 ହେବ ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର 240। ତାହେଲେ 240ଟା ଆମର କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଇଟା ତୁମେ ଅତଏବ ଉତ୍ତର ବି ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଅତଏବ ଉତ୍ତର ନ ଲେଖିଲେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବନି। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠୁ ସରିଗଲା। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିବ ଏଟା ହେଲା ଆମର ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁରା 100% ରିଅଲ୍।